शुक्र है थोड़ा जहा पेट्रोल का रिलीफ मिले है। 7.5 रुपए लीटर पेट्रोल सस्ता होया है तो 1.5 रुपए लीटर डीजल महंगा होया है। ठीक है जी, यह सारी कहानी है सर जी। सूरत हाल है वे कि असल में हमारी चीज़ें बहुत सस्ती हो जाए, बहुत सब के ऊपर IMF का कंट्रोल है। एक चीज़ भी सस्ती करनी होती IMF से इजाज़त लेनी पड़ती है। अब IMF की मर्ज़ी है कि वो रहम करके इजाज़त दे दे या ना दे, ये उसकी मर्ज़ी है, हमारा कोई इख्तियार नहीं है, इसमें कोई इख्तियार नहीं है। अब ये हमारी मईशत माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है तो, लेकिन वाक़फ़ान हाल ये कहते हैं कि ये 1 साल मुश्किल है, उसके बाद पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला मज़ीद आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान के पास इतना ज़र मुबादला हो जाएगा कि वो दुनिया को अब इस महीने में कह रहे हैं कि हमें जनाब 13 अरब डॉलर वापस करना है कर्ज़े। टोटल कितना हमारे पास है? 20 अरब डॉलर, चले 21 अरब डॉलर कह रहे हैं जी, आज की ताज़ा तरीक वज़ीर ख़जाना की रिपोर्ट थी, तो उसमें से 13 अरब डॉलर हमने वापस करना है। और ये अभी हमारे इस्लामी ममालिक की मेहरबानी है, जिसमें कतर है, दुबई है, सऊदीया है और चीन भी साथ है, जिन्होंने कहा कोई गल नहीं, तुसी इस्तेमाल करो, जो मर्ज़ी सानू दे देना। ठीक है, ये वाली सूरत हाल है। अच्छा जी सर, अब सूरत हाल ये है कि ख़तरा पैदा हो गया है कि PTI ने जैसे पहले वो 2 असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए थे ना, पंजाब असम्बली से भी और KPK से भी, तो बाद में वो बड़ा पछताए हैं, लेकिन अब फिर उनका यही प्रोग्राम बन रहा है। क्योंकि आज मैं देख रहा था उनके 3-4 बंदों के व्यूज़, अली गौर का भी आया है और उमैर नियाज़ी साहब का भी आया है कि ऐसी असम्बलियों में नहीं बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए। तो वो ये समझ रहे हैं कि शायद हम असम्बलियों से निकलेंगे ना तो हुकूमत मजबूर हो जाएगी नए इलेक्शन कराने पे। ना सोचना भी नहीं भाई, सोचना भी नहीं, ऐ नहीं होएगा। ज़िमनी इलेक्शन होंगे और हो रहे हैं ज़िमनी इलेक्शन, वो चाहे सेनेट हो, चाहे वो कौमी असम्बली हो, चाहे वो सूबाई असम्बलियाँ हों, हर जगह ज़िमनी इलेक्शन होंगे और इनका कुछ भी नहीं होने वाला। बिल्कुल इमरान खान की नाव अब डूब रही है। वो कहते हैं ना, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ, तुम्हें क्या गम है चले जाना, साहिल पे खड़े हो, तुम्हें क्या गम है चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ, ये डूब रहे हैं। मैं अभी अपने दोस्त सुफियान ज़ेब से बातें कर रहा था और मैं कह रहा था उनको कि ये लोग अभी तक जो शिबली फ्रॉड और ये सारे लोग हैं ना, ये क्यों उसके साथ है। तो मैंने बताया कि ये इसलिए साथ है कि इनके ज़हन में है कि नवाज़ शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने, शहबाज शरीफ 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बनी है, बेनज़ीर भुट्टो 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बनी है, तो शायद साडा मानी मेंटल भी दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बन जाए। लेकिन नहीं सर, निकाल दो, ये दरोग दही है, ये गद्दार आज़म है, ये आप वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, ये गद्दार आज़म है। यकीन करें, मैं ये बिल्कुल, मैं उसको ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ सर जी। अब उसके मज़हब को तो हम छेड़ते ही नहीं हैं, लेकिन इधर मैंने बरतानिया में दोस्तों के इंटरव्यू किए हैं ना, तो उन्होंने कहा जी इसके साथ 2 बड़ी कम्युनिटियाँ इसके साथ हैं बाहर, एक कादियानी और एक अफ़गानी, ये उसके साथ है। ये इधर उसकी सारी हिमायत वगैरह यही करते हैं, यही चंदा देते हैं, चाहे घर का ख़र्चा पूरा हो ना हो, 10 पाउंड या 10 डॉलर ये इमरान खान के खाते में हर महीने डाल देते हैं, गरीब से गरीब भी। तो अफ़गानियों से मुझे याद आ गया कि आज एक मीटिंग हुई है जिसमें ये तय किया गया है कि सर जी आप अफ़गानी जो है उनको मज़ीद यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, और जिनके पास कार्ड वगैरह है वो भी सब अपने अपने मुल्क में जाएं
اور وہاں جا کے اپنا کاروبار کریں. اب افغانستان کے حالات کافی بہتر ہیں، کافی بہتر ہیں افغانستان کے حالات. آپ سب کو پتہ ہے آج تو بلکہ گورنمنٹ نے بڑا اہم قدم اٹھایا ہے کہ افغانستان سے جو انگور، سیب، ڈرائی فروٹ، یہ ساری چیزیں جو آنی تھی نا، اس کے اوپر تقریباً جتنا ٹیکس پہلے لگتا تھا نا، اس کا 50% انہوں نے ختم کر دیا. اب وہ آزاد ہے، وہاں سے وہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ وہاں سے آ رہا ہے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اور کل انشاءاللہ امید ہے، بلکہ آج امید ہے کہ میاں والی کا وہ کیس جس میں F-16 جہاز یہ ظالم تباہ کرنے لگے تھے، سارے F-16 انہوں نے تباہ کر دینے تھے. توبہ توبہ میرے خدایا، توبہ توبہ. یار ان کی حمایت آپ کرتے ہیں، یہ حمایت کے قابل ہیں، تو وہ کیس شاید کل سنا دیا جائے. اور کل ایک فیصل آباد میں بھی کیس سنانا ہے. 13 سے پہلے سارے کیس مکانے ہیں. یعنی مکانے ہیں کا مطلب ہے ختم کرنے ہیں. مکانے ٹھیک ہے، سارے کیس ختم کرنے ہیں اور اس میں ساری سزائیں ہیں. اور ان کو اب پتہ لگ گیا ہے کہ جناب اسمبلیوں میں ہمارے لیے جگہ نہیں ہے اور ضمنی الیکشن یہ جیت نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اور اس لیے اب وہ سوچ رہے ہیں کہ جناب ہم دونوں ایک اسمبلی KP کے اسمبلی سے استعفیٰ دے دیں اور باقی اسمبلیوں سے بھی ہم استعفیٰ دے دیں. یہ آج کی ان کی ڈیولپمنٹ ہے جو میں نے شروع میں آپ کو بتائی ہے نا، یہ آج کی ان کی ڈیولپمنٹ ہے کہ جناب استعفے دے دیں. ٹھیک ہے، باقی جناب آج 1 اگست ہے اور اگست کا مہینہ بھی شروع ہو گیا ہے. یہاں پہ امریکہ کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا معاہدہ ہو گیا ہے اور انڈیا کا معاہدہ نہیں ہو سکا. اور اس کے علاوہ جناب علی میں نے گورنمنٹ کو یہ ہمیں بتا دیا ہے کہ آپ نے امریکہ کے چکر میں چین سے کوئی پیچھے نہیں ہٹنا. چین ہمارا سب سے بہترین دوست ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں. امریکہ کے چکر میں نہ آئیں کہ جی ہم وہ 71 میں بھی آپ کو پتہ ہے جو ہمارے جیسے بزرگ ہیں انہیں پتہ ہے امریکی بیڑا آ رہا ہے جی انڈیا کے مقابلے میں امریکی بیڑا آ رہا ہے. وہ مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا، امریکی بیڑا نہیں پہنچا. تو یہ جو ہے نا، اس وقت ہاتھی کی حکومت تھی. امریکہ میں 2 ہے نا، ہاتھی اور گدھا، اور اس وقت گدھے کی حکومت ہے. اس لیے ان کے اوپر کوئی ہم ٹرسٹ نہیں کریں گے اور نہ کرنا چاہیے. ہمارے دوستی چین کے ساتھ ہی رہنی چاہیے. چین ہی ہمیں جو ہے نا آگے لے کے جائے گا. اب ویسے بھی چین نے اتنی انویسٹمنٹ پاکستان میں کر دی ہے کہ اب چین پیچھے ہٹے گا بھی نہیں. CPEC 2 شروع ہو گیا ہے، CPEC 2. ٹھیک ہے. اور دوستو میں ابھی دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ، آپ یقین کریں 6-7 خبریں ایسی تھیں کہ آشنا کے ساتھ بیوی کو بھی قتل کر دیا گیا اور وہ لو میرج تھی ان کو قتل کر دیا گیا. یہ اب تماشے صرف ہمارے ملک میں رہ گئے، پوری دنیا میں کہیں یہ نہیں ہے کہ جناب کوئی لڑکی اگر اپنی مرضی سے شادی کرتی ہے، جیسے آپ نے وہ دیکھا ہے نا بلوچستان والا، تو لڑکی نے کہا جی مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، قتل کرنا ہے تو قتل کرو، میں نے نکاح کیا ہے، میں نے زنا نہیں کیا. یہ اس کا پیغام تھا. تو یہ صورتحال ہے. خبروں میں اور ٹی وی پہ آپ دیکھ لیں، گجرانوالہ میں یہ ہوا ہے، لاہور میں ہوا ہے، کراچی کے بندر وہ بیچ پہ ہوا ہے. تو یہ صورتحال ہے. باقی جناب علی ابھی میں ایک دیکھ رہا تھا، ایک رکشے والا رو رہا تھا کہ جناب مجھے 12,000 روپیہ چلان ہو گیا ہے میرا اور FIR ہو گئی ہے. تو اس پولیس والے نے کہا جی کیوں ہوئی ہے؟ کہتا میرا لائسنس نہیں تھی. اب بغیر لائسنس کے آپ گاڑی اگر چلاتے ہیں، وہ بھی لوڈر گاڑی، یہ رکشوں والی پبلک سواری میں آتی ہے، وہ تو سچی پبلک سواری تو ہم بھی نہیں چلاتے، ہمارے پاس LTV ہے. پبلک سواری کے لیے تو ہیوی لائسنس ہوتے ہیں، وہ بناؤ. اور اس لیے روز پاکستان میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. میں نے ایوریج نکالی ہے، ہر روز کی بات کر رہا ہوں، 100 بندہ تقریباً
ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ وہ باقی دنیا میں تو کہیں ایسے نہیں ہے. وجہ کیا بنتی ہے؟ ہمارے پاس بغیر لائسنس کے ٹرک ڈرائیور ہیں، بغیر لائسنس کے بس ڈرائیور ہیں، بغیر لائسنس کے رکشہ ڈرائیور ہیں، جس کی وجہ سے یہ حادثات ہوتے ہیں. تو اب وہ رو رہا تھا جی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو یہ وہ ان کو جی بچے ہیں، تو بغیر لائسنس کے گاڑی کیسے چلا رہے؟ تیرے پاس یہ 2,000 روپیہ یا 3,000 روپیہ نہیں ہے کہ تو لائسنس بنائے؟ ذہن کرمنل ہے نا، ذہن ہے. اس لیے قانون کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. اس میں غریب امیر نہیں دیکھتے، قانون غریب امیر نہیں دیکھتا. اور آپ ہمارے ساتھ جناب رابطے کے لیے 0300472572 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. آج بڑی بڑی خبریں آئیں گی، ٹھیک ہے؟ ہوشیار رہنا، جاگتے رہنا.